নুংমানি মূল কারণখা বেলাই তংথকমানি কক চিনি চাম্পাহাওয়ার আমচাইনি দীর্ঘদিন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন খেইনাই মচাং দেবব্রত দেববর্মা ঠিকানি ইয়াগ্রা গালা আসুকজাক ব শিকারি বাড়ি বিসিনি তাবুক বিজেপি পার্টিনি মন্ডলনি সদস্য এবং শক্তি কেন্দ্রনি খরকসা সভাপতি বুবাগ্রানি থানসানো একমাত্র চিনি দফানো ইয়কসামা রিমানো আপুইচু তিনি বখাও বেলায় ক্রাক খেপে সাখাই তিনি 16 তারিখ ফেব্রুয়ারিও হাসতেও ইলেকশন না থাকি দङ মো ক্রুশিয়াল টাইমও থিনাংনি বাগি চিনি তংথাই চাথাই এবং হা দফানো নারাগনানি যে ইলেকশন দङ মো ইলেকশনও বিনি বখা বিনি ফলা বিনি মাং बवान सुगै नायखा जे बुबाग राबायनो तंगै थानसाओ तंगै थानसानि जबानो क्राक खैने जों बनो लामजाक सुगु बिनि लगितेबो फाइकारो सौरभ देबबर्मा ब खरकसा बबो बीजेपी नि न आदं बबो दीर्घदिन आईपीएफटी ख्लाइका ख्लाई बीजेपी माहाबका तिनी बबो हाइनो बुबागनानि थानसानि चबा क्राक चबानो नुगै बीजेपीओ खाब थागिरिया ब परशुराम बारिनि बबो फाइ तिनी पुसराम नचिन ककबाइंगे चाम्पाहार एलाकानि नाम बबो तिनी फाइ टिप्रा मथाओ जॉइनिंग ख्लाइका এবং जों बरगनो बनबो लामजाक सबाय तेई खरकसा अरो तंग रतीश देबबर्मा ठीक आनी याग्रा गालावनो बबो आसुकजा बबो खरकसा बीजेपी नि आदं बिनी फैमिलीओ 4 voters दङ बिनी समस्त 4 voters बिन फैमिली मेम्बार्स जों फै बबो बुबाग्रानि जबानो क्राक खैनन बागि बीजेपी बदल याकारै टिप्रा मथाव बिनी जॉइन खालामो तेई खरकसा आरो दङ शाहरन्जन देबबर्मा नै बबो हाइनो बीजेपी पार्टी याकारै তিনি টিপ্রা মথাও হাপ্পাইকা এবং ম ফাইনাই চিনি দাকুক সংনো সেংক্রাক রগ্ন দফানো হামজাংনাই রনো जों अर लामसगमुं पान्दाव जों बाय दङ आसारामबारि हालाहालि एडीसी केन्द्रनि चिनि बरमगोनां एमडीसी मोजां अनन्त देबबर्मा दङ जों बाय चिनि बोरि बदलनि सेंट्रल कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट मैडम बीनामाला देबबर्मा डिस्ट्रिक्ट नि चिनी बोरी बदल नि आदंजुक संरक बर उपस्थित दङ तंगो चिनी ब्लक प्रेसिडेंट मोजां अमित देबबर्मा बरनि उपस्थितिते जों तिनी चिनी फाइनाय दाकुक संनो लामजाक सगु बेलाय बेलाय हामबाय परक फाइमा बाय मो एलाकाव टिप्रा मथानि चबा बुबाग्रानि थानसानि चबा तेबो ग्राकनि बसानाय मचिनि पुइतो है नाय तंगनाय ताकु पे बुकुक संरग्न टिप्रासा दफानि जतो चिनि हास्तेनि ताकु पे बुकुक संना हामबाय याफारु टिप्रा मथा आइब्लकथुम बुबाग्रा आइब्लक